اسمائے حسنی اٹریبوٹ اللہ، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا Herr der Welten. Zweite الرحمن بغیر عمل کے رحم کرنے والا، der Gnädige. Dritte الرحیم بار بار رحم کرنے والا، der Barmherzige. Vierte مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک، Meister des Gerichtstags. الغفار fünfte بے حساب بخشنے والا، der große Verzeiher. Sechste العلیم خوب جاننے والا، der Allwissende. Siebte السمیع سننے والا، der Allhörende. Achte الشافی شفا دینے والا، der Heiler. Neunte التواب توبہ قبول کرنے والا، der oft mit Mitleid vergeltende. Zehnte الحکیم حکمت والا، der Allweise. Elfte السلام سلامتی والا، die Quelle des Friedens. Zwölfte المؤمن امن دینے والا، der Verleiher von Sicherheit. 13 المهيمن نگران، der Beschützer. 14 الرزاق روزی دینے والا، der große Erhalter. 15 العظیم عظمت والا، der Größe. 16 الغفور بخشنے والا، der stets Verzeihende. 17 الحلیم تحمل والا بردبار، der Nachsichtige. 18 البصیر خوب دیکھنے والا، der Allsehende. 19 القدیر قدرت رکھنے والا، der Besitzer der Macht und Autorität. 20 الخبیر خوب خبر رکھنے والا، der Wachsame.